Yo mga kabakit, naka-survive naman tayo ng isang excavator. Tingnan mo naman, para ng Carabao yan. Tingnan natin yung loob. Lumangoy sa putik eh, ano. Yes, bye. Okay, bye. Oh, macam Carabao ito ah. Kobe ah. Macam Carabao so daw. Oh, maganda rin yung shackle niya, ano. Oh. Yan, yung nangyari dun sa excavator nila. Matalikod ano? Oo. Pumunta ron ibarap. Yan ang ano ba? Yan mahirap. Yung tulusong ka sa mga putik, laging nakalabas para hindi mahirap in case na malubog. Ang ganda ng mga forma pa ng kubi nila, pinaglulubog lang. Talo pa yung sa atin eh. Yung sa atin bulok-bulok na eh. Pinalubog ano? Hindi pa nalubog. Tingnan mo nga. Oh. Ayan. Putik ng loob. Apa ini sih mas ada nanti skop wa? Apa ini skop? Dong. Warnanya wag na udah bayar. Sino? Terima. Busy ba ano? Bakit tinawag niya? Kamu telepon ini. Sudah telepon bos? Bos ya, sudah? Sudah bayar sudah. Telepon sudah? Kamu? Mana? Aku punya kok. Kasih tahu sudah? Jangan telepon ah. Iya. Nanti yang kapan ini? Biar saja dulu. Oh. Tapi pindah lagi sana. Masih kuat tuh. Kita punya kubi oh. Masih kuat dia oh. Ya ini berani lembur.